जटणी पौरांचल अंतर्गत कुदियारी ग्राम ये कुदियारी ग्रामर आराध्य देवी माँ जागुले दीर्घ 11 वर्ष है माँ नवरात्र पूजा अनुष्ठित होता बेले आज तार शुभारंभ दिवस थिला। सकाळे व्रतधारी महिला पुरुष माने ग्राम पुष्करिणी जलपूर्ण कलश शोभा करते नहीं आसी शाला मंडप स्थापन कर माँ का रीतिनीति आरंभ होती यज्ञ कर्म भी आरंभ होती। माँ आज दर्शन दौरान श्रद्धालु भक्त आम सहित अच्छा मंदिर मुख्य पूजक सी संपर्क में आज माँ का रीतिनीति संपर्क सूचना देवे। मनोरंजन पंडा माँ को मुख्य सेवक जेहेतु अमृतबेला 12:56 थिला आमर 12:45 आमर घट स्थापन है। समस्ते श्रद्धालु भक्त माने तांकर मानसिकधारी माने सेमाने तांकर जलयात्रा रे अंशग्रहण करी घट स्थापन करछंती एवं आज प्रतिपदा तीर्थरे वर्तमान माँ कर शैलपुत्री बेश माँ आज दर्शन दौरान वर्तमान सप्तशक्ति चंडीपाठ रे होम यज्ञ आरंभ होईछि एवं आलती पुष्पांजलि पर माँ विश्राम नेबे। ये जो आपण ये जो रीतिनीति कर्म अच्छी ये केतळु आरंभ हुए ये जो माँ को नवरात्र पूजा केतळु आरंभ हुई केतळे यार समापन करा जाए। नवरात्र कहले रात्र पूजा सूर्य अस्त पर एठारे पूजा करा जाए जेहेतु एटा मध्यरात्रि पूजा अर्धरात्रि पूजा सापेक्ष नुहे जेहेतु महिला व्रतधारी अनेक अच्छा तेणु आमे सूर्य अस्त पर आमे माँ को महास्नान करुचु षोडशोपचार पूजा करुचु एवं सप्तशक्ति महाचंडी पाठ रे आहुति प्रदान करुचु तापरे विश्राम दौचु। ये तो हेले माँ जागुले सेपट जो माँ अच्छे सी कि से होचंती ब्रह्माणी ब्रह्मचारिणी से आवाहन कालरू माँ स्थापित होइछंती जेहेतु आम से ग्राम देवती माँ जागुले तांको विषय रे जदियो मु सठिक जानिनी किंतु आमे पिला बेलू देखी आसु आम बापा मध्य आम नना आम जेजेबापा मध्य से देखी आसछंती से स्थापना होइछंती। माँ जागुले आज शैलपुत्री बेश कराई किंतु से माँ कहीं बेश करा जाए जेहेतु से पार्श्वर रोचंती जागुले होचंती हमर आराध्य देवी ग्राम देवती मुख्य देवी तेणु तांकर ही पूजा करा जाए। श्रीकांत माँ सेवक आज माँ शैलपुत्री बेश ओम चम 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 चंद्रहास पुलकित हृदय माँ भक्त भक्ति प्रसन्न जम 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 जगमात ज्योति जननी माँ लोलजिहा प्रदिग्धा डम 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 डाकिनी तम डमरुदरम बद्धिते काल रूपम रम 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 रक्तवर्ण दशूल जल माँ ज्योतिष पाहि विश्व। जय माँ जागुले आज माँ प्रथम दिवस रे माँ सकाळु स्नान मार्जना आदि सरिबा परे माँ सकाळ धूप सरीला तत्पर माँ जलयात्रा आरंभ होता। आज प्रथम दिवस रे व्रतधारी माने एवं कर्मकर्ता आदि एठारे जोगदे माँ जलयात्रा को समापन करते तत्पर माँ संध्या पर जेहेतु एटा मध्यरात्र पूजा रात्र रे माँ संध्या समय 6 घटिका पर ठारू माँ महास्नान होता जोटा को आमर भृंगारी स्नान कहुए। माँ तादे विभिन्न प्रकार द्रव्य पड़ी माँ भृंगारी स्नान होता। जो द्रव्य संपर्क सूचना दिंतु श्रद्धालु भक्त जानवे। हाँ द्रव्य कहले जेहेतु माँ होती सिंह या वाहन तेणुक माँ जो स्नानटा हवा कथा यहाँ जोटा कि आम सिंह क्षीर हवा कथा तो सिंह जो समय जन्म कर से समय पाखु तो कहीं जापरि तेणुक से आमर जमीक पैड़ पा क्षीर दही पंचद्रव्य आदि आमर पंचामृत चंदन विभिन्न प्रकार द्रव्य पड़ी चेरमूली इत्यादि पड़ी यहाँ सिंह क्षीर सहित एतक सब पड़े ये सिंह क्षीर सहित सामान आमको आज बढ़िया सूचना देला जोटा कि आमे भी जान नथिले श्रद्धालु भक्त अलग कथा सिंह क्षीर रे माँ माघ स्नान करा जाए से क्षीर रे माँ स्नान हवा कथा किंतु से क्षीरटा को केवल रूपा पात्र ही रखा माने सुनार पात्र ही रखा पार आउ कथे रही है नष्ट हो तेणुक से आम आनीपार तेणुक एत प्रकार द्रव्य सब मिसला सहित सामान हम तेणुक से द्रव्य माँ स्नान कराए आई जो स्नान जल पाइले विशेष प्रकार रोग विभिन्न प्रकार रोग यार निराकरण होता है ये जल यह हूँ मुख्य यही स्नान जलर महत्व। तापर माँ बेश होता बेश पर सर्वसाधारण दर्शन दे था भोग आलती इत्यादि समापन कराई तत्पर माँ सप्तशती चंडी पाठ एवं आहुति सरीता तापर माँ राति धूप होता है धूप पर समस्त भक्त मैंने प्रसाद सेवन करते माँ बेश उल्लागी होता है।
ତତ୍ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ବେଶ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶରେ ମାଙ୍କର ସେଇଭଳି ସକାଳୁ ମାର୍ଜନା ହୋଇଥାଏ। ଅବକାଶ ବେଶ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଜଳଖିଆ ଭୋଗ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ଏଠି। ତ ମାଙ୍କର ଏଠି ନବରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଭୋଗ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଜଳଖିଆ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହୁଏ। କୌଣସି ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏନି। ତ ଜଳଖିଆ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ମା ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେମିତି ରୀତିନୀତି ହବା କଥା ସେମିତି ହୁଙ୍ଗାରୀ ସ୍ନାନ ସେଇଭଳି ରୀତିନୀତି ଚାଲିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନଗର ପରିକ୍ରମା। ତ ମା ସେଦିନ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ କରିଥାନ୍ତି ସେଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିତ୍ୟ ଆସିପାରୁନଥାନ୍ତି, କିଏ କୌଣସି ରୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଠି ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ମାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ମା ସେଠି ଯାଇକି ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସହିତ ସେଠି ଭେଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବଘେଇଙ୍କ ସହିତ। ସେଠି ମାଙ୍କର ପନ୍ତି ଭୋଗ ପଣା ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ମା ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି। ଭେଟ ସରିଲା ପରେ ମା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ରାତିରେ ଅଷ୍ଟମୀର ବେଶ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଷ୍ଟମୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ମା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ବଘେଇଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ହୁଏ। ସେଠି ପନ୍ଥି ଭୋଗ ଲାଗେ, ପଣା ଲାଗେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ମହାସ୍ନାନ ବେଶରେ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ମୀରା। ମା ଜାଗୁଳି ଆମ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଭକ୍ତଧାରୀ ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଉ ଏବଂ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ମା ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଦିନ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ମାଙ୍କର ମହିମା ତ ଅପାର। ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ କହିଲେ? ହଁ, ମୁଁ 2007ରୁ ଏଠିକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ସଂସାର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହଉଛି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରେ, ଡାକେ ବ୍ରତୀ ହେବି ବୋଲି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କି ବ୍ରତୀ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣାରୁ ଏଠି ଆସି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବ୍ରତୀ ହେଇଛି। ଆପଣ କେବେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇନଥିଲେ? ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଯୋଗ ପଡିଛି, ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାଙ୍କଠୁ କଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରେ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମତେ ମା କହିଲେ ଯେ ତୁ ସେଇଠି ବ୍ରତୀ ହବୁ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛି। ଇଏ ତ ମାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା। ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମା ଚୋରି କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଏରିଆରୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ, ଏଇ କୂଅରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଜିନିଷ ଯୋଉ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଜିନିଷ କି ନେଇ ନଥିଲେ। ସିଏ ପକେଇବା ପରେ ମା ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ଦେଖେଇବା ଯୋଗୁ ସିଏ ସବୁ ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଧରା ପଡି ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ମା ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆମର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସିଏ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଯେକୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ବା ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ମା ଓ ବୋଲି କରିଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ମାଙ୍କର ମହିମା ନେଇ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଏ ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର 9ଟି ବେଶ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡୁଥିବାକୁ ମାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ବେଶ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯୋଉ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ 9 ଦିନେ 9ଟି ବେଶ, ମହାପୁରୁ ସେ 9ଟି ବେଶ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଚ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଚ, ଚତୁର୍ଥେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଂ ତଥା, ପଞ୍ଚମେ ସ୍କନ୍ଦମାତା ଚ, ଷଷ୍ଠେ କାତାୟିନୀ ତଥା, ସପ୍ତମେ କାଳରାତ୍ରିଶ୍ଚ, ଅଷ୍ଟମେ ମହାଗୌରୀ, ନବମେ ଶ୍ରୀରାତ୍ରିଶ୍ଚ, ନବଦୁର୍ଗା ପ୍ରକର୍ତ୍ତିତା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 9ଟି ରୂପରେ ମା ଏ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମା ଆଦିଶକ୍ତିକି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନେଇକରି ଆମର ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରବି ଉତ୍ତରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଧି ସମୟ ମହାମାରୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ମୁନିଋଷିମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ନବରାତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କହୁଛନ୍ତି।
से आंटीबायोटिक प्रस्तुत करथिले ताको पान करी ए महामारी रु लोक माने बर्तुथिले एवं गोटे भल सूचना आमको देले ये समयटा हूँ संधि समय ये समय रे रोग व्याधि सहित नानानी माने लोक जिनस आक्रांत होती से ताकू प्रतिहित करने प्रतिरोध परायण आज माँ नवरात्र पूजा होता है। रविनारायण दक्षिणायन हुंती सेतले संधि समय थाए से संधि समय रे मध्य विभिन्न रोगर प्रादुर्भाव हुए सेटा हूँ शरतकालीन नवरात्र से समय रे मध्य नवरात्र पालन करा जाए एवं चैत्र मासरे संधि समय जेहेतु रवि उत्तरायण हुंती से समय रे मध्य नवरात्र पूजा करा जाए। यह हूँ आम पूर्वपुरुष सनातन धर्मर ये हूँ परंपरा। सेटा भल आमको सूचना देले ओडिया अस्मिता रे परंपरा सहित आमर पूजा विधि विधान लगी रही किंतु माँ महिमा काली कौन दर्शन दौरान को भेष काली देखिबार बाकी रहिला।